hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azria Adventure. Kali ini pembahasan kita adalah tentang kasus yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur ya guys, yang melibatkan pernikahan antara santriwati dan pengurus pondok pesantrennya Habib Merah. Ini saya ambil ya guys di laman berita online, yaitu di kilat.com. Ternyata oknum pelaku adalah seorang guru fikih. Berikut adalah wawancara orang tua korban yang saya ambil di channelnya TV One, yang membuat saya juga menitikkan air mata ya guys, mengingat sebentar lagi putri saya juga mondok di salah satu pondok pesantren yang insya Allah juga di wilayah Lumajang. Anak saya itu dikabarkan hamil di kampung. Setelah itu saya didatangi saudara saya untuk menelusuri apa benar kabar itu. Setelah itu saudara saya itu memanggil anak saya karena anak saya waktu itu kerja. Ternyata saya tanyakan kepada anak saya, benar. Ternyata anak saya itu sudah dinikahi siri sama Eri. Karena anak saya tidak pernah cerita sama saya. Orang tua mana yang tidak akan sakit? Dan ini berita selengkapnya yang saya ambil di kanal YouTube-nya tribun.com. Seorang ayah bernama MR menagih si putrinya yang diam-diam dinikahi secara siri sejak 15 Agustus 2023 oleh pengurus pondok pesantren. Ia pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Putrinya itu masih berusia 16 tahun, diduga dinikahi pengasuh ponpes di Kecamatan Candipuro bernama Muhammad Erik. MR mengaku selama ini tidak tahu putrinya sudah dinikahi. Ia pun langsung melaporkan Muhammad Erik ke Mapolres Lumajang Selasa 14 Juni lalu. MR saat berada di Mapolres Lumajang pada Kamis 20 Juni mengaku baru mengetahui anaknya telah dinikahi setelah ramai diisukan sang anak hamil. Namun ia merasa tidak pernah menikahkan anaknya. MR juga menyampaikan sang anak tidak pernah bercerita apapun kepadanya, apalagi soal pernikahannya dengan Muhammad Erik. MR menerangkan putrinya tidak mondok di tempat Muhammad Erik bekerja, namun mereka bisa kenal karena putrinya mengikuti majelis pengajian yang diadakan oleh Muhammad Erik. Kepada MR, korban mengaku diiming-imingi uang sebesar Rp300.000 agar mau diajak berhubungan suami istri dan dinikahi. Gadis di bawah umur itu diduga dinikahi Muhammad Erik, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Candipuro pada 15 Agustus 2023 secara siri. Muhammad Erik kini pun telah ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Lumajang AKP Ahmad Rohim melalui sambungan telepon pada Jumat 18 Juni. Kendati demikian, polisi belum melakukan penahanan pada Erik dan Rohim mengatakan pihaknya akan segera memanggil Erik. Sebelumnya, polisi memeriksa 6 orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dengan Rohim menyebut korban dengan Muhammad Erik ini sebenarnya memiliki hubungan asmara. Namun Muhammad Erik mengaku masih bujang kepada polisi. Perihal Muhammad Erik disebut sebagai pengasuh pondok pesantren, Rohim membantah hal tersebut. Menurutnya, hasil pemeriksaan polisi dijelaskan bahwa Muhammad Erik hanya berstatus sebagai pengurus di pondok. Baik, sekarang kita simak hukum menikah tanpa wali menurut yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yusron Ansor LCMA. Nikah siri sebenarnya ada dua maknanya yang biasa orang istilahkan, yaitu nikah siri dalam artian
belum terdaftar secara resmi ya, di pihak yang KUA. ya KUA umpamanya yang kalau di tempat kita. Namun dinikahkan secara sah oleh wali dari perempuan, atau ya nikah siri yang dimaksudkan seperti tadi yang tidak diketahui oleh pihak yang wajib ya, atau yang KUA dan semacamnya, dan juga tidak diketahui oleh atau tidak direstui dan tidak dinikahkan oleh wali-wali dari perempuan tersebut. Untuk yang pertama ini secara hukum boleh ya, walaupun tentu saja perlu dihindari sedapat mungkin karena kadang ada masalah-masalah yang mungkin timbul ya, dan sebaiknya ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka hal itu juga perlu untuk dijauhi atau perlu untuk kita cari jalan keluar yang lebih baik. Adapun untuk yang kedua ini jelas ya, ini tidak dibenarkan menurut jumhur ulama kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwa wanita yang nikah ya tanpa wali fanikahuha batil ya, bahwa nikahnya itu batil sampai disebutkan 3 kali oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan jalan keluar hal tersebut ya, bukan jalan keluar ketika kita memaksakan diri untuk nikah ya tanpa persetujuan. Dan ingat ya, apatah lagi persoalan nikah ini kita tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah ibadah yang sangat mulia dalam Islam. Kita ingin nikah bernilai ibadah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan nikah adalah untuk menambah keluarga kita, menambah anggota keluarga kita. Jangan dengan nikah kita menambah 1 anggota keluarga, lalu konsekuensinya kita harus ditinggalkan oleh keluarga-keluarga yang banyak. Apalagi kalau keluarga yang meninggalkan kita adalah orang tua kita sendiri. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Jadi jangan sampai nekat, apalagi seorang wanita, untuk nikah dengan seorang laki-laki bagaimanapun ya, mungkin dianggap agamanya dan sebagainya, tanpa ada izin, tanpa ada perwalian dari keluarganya ya, dari bapaknya atau pamannya atau saudara laki-lakinya atau siapa saja wali-wali yang memang sah bagi dia untuk menjadi wali. Jadi kami ingatkan untuk bertakwa kepada Allah, hindari yang seperti ini, dan jika memang belum diizinkan, tangguhkan dulu sampai waktu yang lebih tepat, karena itu insya Allah akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mendengar pemaparan beliau ya guys, menikah tanpa wali itu ternyata boleh. Mungkin yang dimaksud beliau adalah berdasarkan hukum mazhab Hanafi ya guys. Namun sebaiknya ini dihindari. Alhamdulillah ya guys, saya temukan video tata cara menikah menurut mazhab Hanafi yang memperbolehkan menikah tanpa wali. Kita simak bersama, sekaligus ini mengakhiri perjumpaan kita ya guys di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bize koyalım şimdi. Elhamdülillahillezî zevlehal ervâhe bil eşbâhi ve ehlen nikâh ve harrames sifâh. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin nezet beynel haram ve mubah. Ve ala alihi ve ashabihi illezînum ehles salâh vel felah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enkûl âyâme minkum ve sâlihîne min ibâdikum ve imâikum in yekûnû fuqarâ yu'nihumullah min fadli vallahu vâsun alîm. Sadakallahu azîm. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en nikahu sünneti femen râgiben sünneti feleyse minni. Sadaka Resulullah. Ermanoğlu Muhammed'i mütevalli, Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz sünneti, İmam-ı Azam Efendimizin içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadetleri, 100 TL 1 kuruş mihri müeccel ve aranızda kararışma olsun. Mihri müeccel ile Hacer kızı Eda Nur'u zevceliğe kabul ettin mi? Ettin, evet diyeceğiz. Allah'ın emri,
Peygamber Efendimiz sünneti, İmam-ı Azam Efendimizin içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadetleri, 100 TL 1 kuruş mihri müeccel ve aranızda kararlaştırmış olduğu mihri müeccel ile Ermanoğlu Hacer kızı Eda Nur'u zevceliğe kabul ettin mi? Evet, evet. Evet. Ermanoğlu Muhammed Mütevalli, Allah'ın emri, Peygamberimiz sünneti, İmam-ı Azam Efendimizin içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadetleri, 100 TL 1 kuruş mihri müeccel ve aranızda kararlaştırmış olduğu mihri müeccel ile Hacer kızı Eda Nur'u zevceliğe kabul ettin mi? Evet, şahitler duydunuz mu? Oğlumuz kızımızı zevci olarak kabul etmiştir. Hacer kızı Eda Nur, Allah'ın emri, Peygamberimiz sünneti, İmam-ı Azam Efendimiz içtihadı, hazır olan şehadetleri, 100 TL 1 kuruş mihri müeccel ve aranızda kararlaştırmış mihri müeccel ile Erma oğlu Muhammed Mütevalli hocalığa kabul ettin mi? Allah'ın emri, Peygamberimiz sünneti, İmam-ı Azam Efendimizin içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadetleri, 100 TL 1 kuruş mihri müeccel ve aranızda kararlaşmış olduğu mihri müeccel ile Erma oğlu Muhammed Mütevalli kocalığa kabul ettin mi? Allah'ın emri, Peygamberimiz sünneti, İmam-ı Azam Efendimizin içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadetleri, 100 TL 1 kuruş mihri müeccel ve aranızda kararlaşmış olduğu mihri müeccel ile Erma oğlu Muhammed Mütevalli kocalığa kabul ettin mi? Şahitler duydunuz mu? Kızımızda da bir baskı yok. Şimdi bunları karı koca ilan ediyoruz. Bunların nikahları kıyılmıştır. Buyurun dua edelim. Amin. Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbi ve enkül âyâme ve salâtu ve selâmu alâ Muhammedin nezine yuhubil mesâkine vel yetâme. Allahümme ec'al hâzel akda meymûnen ve mübâreken ve cealne beynehuma ulfeten muhabbeten ve karâra ve la tec'al beynehuma nefleten ve fitneten ve firâra. Allahümme ellif beynehuma kema ellefte beyne Adem ve Havva ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice'l Kübra radıyallahu anha ve kema ellefte beyne Ali radıyallahu anha Fatime'l Zahra radıyallahu anha. Allahümme a'di lehunne veleden salihen ve rızkan vâsen ve umren davîlen. Allahümme Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyetine kurrete ve cealne lil muttaqine imama. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allah'ın huzurundan içalanmış bulan bu içi genci ömürler boyunca mesut ve bahtiyar eyle. Kendilerine, dine, vatana hayırlı evlatlar ver. Kendilerini ve çocuklar dünya ve uğra mutlu erdir ya Rabbi. Aralarında kaynaşma, anlaşma nasip eyle ya Rabbi. Arada nefret, fitne ve birbirinden uzaklaşma nasip eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi Hazreti Adem bin Havva validemizi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemizi, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma validemizi anlaştırdığın, kaynaştırdığın gibi bu içi genci ömürler boyunca anlaşma ve kaynaşma nasip eyle ya Rabbi. Allah bunlara geniş rızık, uzun ömür, salih evlat, dünya ve ahirette güzellikle ihsan eyle ya Rabbi. Bir ömür boyunca mutlu ve mesut olarak, sağlıklı ve sıhhatli olarak hem bu dünya hayattan sürdürmeleri, bu dünyadayken ahiret hayatlarını kazanmaları nasip eyle ya Rabbi. Burada bulunup da evlenmek isteyen genç kardeşlerimize hayırlı kısmetle nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm geçmişlerimizin ruhları için, özellikle bu içi gencin mutlu ve mesut olmaları için Allah rızası için El Fatiha. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Allah nikahlarını kabul etsin. Allah bu nikahın uzun ömürlü olması nasip eylesin inşallah. Muratcığım bu torunu hep gezdiriyorsun, çok seviyorsun. Kızlardan da çok üstüne çıkmış bu. Şu öne geçmesin ya.